اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات فقراء کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر گویا اللہ رب العالمین کی ذات مصارف زکوٰۃ گنوا رہا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات فقراء کے لیے۔ اب فقراء کس سے کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں؟ تو فقراء یہ فقیر کی جمع ہے، اور فقیر کس سے کہا جاتا ہے؟ فقیر کہا جاتا ہے بعد ما یکفیہ، یعنی جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہو، اس کو شریعت کی اصطلاح میں فقیر کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور فقیر کی دوسری دلیل جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ فرمایا کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو یہ تمہارے لیے کیا ہی اچھا ہے، وان تخفوها، اور اگر تم اس کو مخفی رکھو، پوشیدہ رکھو، وتؤتوها الفقراء، اور تم فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ فقراء کے اوپر دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اب حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ امرت ان آخذ الصدقۃ من اغنیائکم واردها علی فقرائکم۔ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں صدقات کو لوں تمہارے اغنیاء سے، یعنی تمہارے امراء سے لے کر صدقات کو، وَأَرُدَّهَا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، تمہارے فقیروں میں بانٹوں۔ تو یہ حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ معاذ بن جبل، جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، تو انہیں کہنا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تمہارے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے وہاں پر؟ تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے امراء سے زکوٰۃ لے کر فقیروں میں بانٹ دینی ہے، تم نے امراء سے زکوٰۃ لے کر فقیروں میں بانٹ دینی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے پہلا مصرف زکوٰۃ بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات فقراء کے لیے۔ اب یہاں پر جو مطلق لفظ صدقہ بولا جاتا ہے تو وہاں پر صدقہ سے مراد صدقہ فرضی کو لیا جاتا ہے۔ تو صدقہ فرضی کا پہلا مصرف بیان ہوا، فرمایا کہ صدقہ فرضی فقراء کے لیے ہے۔ تو فقراء کی ہم نے تعریف کی کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہو، اس کو شریف فقیر کہا جاتا ہے۔ اب کون سے لوگ شریف فقیر ہیں؟ بعض اوقات لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، شریعت نے ایک اصول دیا ہے،
उसी उसूल के तहत हमने ज़कात देनी है अपने रिश्तेदारों में। और वो कौन सा उसूल है? उसूल ये है कि हम अपने उसूल और फरूक को ज़कात नहीं दे सकते, उसूल और फरूक को ज़कात नहीं दे सकते। बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं हम उन लोगों को ज़कात दे सकते हैं। अब उसूल से मुराद क्या है? उसूल से मुराद आपके वालिदैन हैं, दादा जान है, दादी जान है, अला हाज़िर क्यास आगे चलाते जाएं, पर दादा हो गया, पर दादी हो गई। इसी तरह माँ की तरफ से ले लिया जाए तो माँ, नानी, पर नानी, इससे आगे रिश्ते चलाते जाएं, तो ये हमारे उसूल में आते हैं। तो शरीयत ने बयान किया कि अपने उसूल को भी ज़कात नहीं देनी और अपने फरूक को भी ज़कात नहीं देनी। अब फरू से क्या मुराद है? फरू से मुराद है कि जो हमसे निकले हैं, यानी जो हमारी शाख है, मसलन बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, ये क्या है? ये अला हाज़िर क्यास से आगे चलाते जाएं, तो ये हमारे फरू में आते हैं। तो हमने अपने उसूल को भी ज़कात नहीं देनी और अपने फरू को भी ज़कात नहीं देनी। बाकी जितने रिश्तेदार हैं हम उन लोगों को ज़कात दे सकते हैं। अब जेल में सवाल पैदा होता है, क्या हम अपने भाई को ज़कात दे सकते हैं? तो जी हाँ, हम अपने भाई को ज़कात दे सकते हैं, इस वजह से कि भाई ना ही उसूल में आ रहा है और ना ही फरू में आ रहा है। इसी तरह बहन को भी ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि बहन ना ही उसूल में आ रही है और ना ही फरू में आ रही है। इसी तरह हम चचा को भी ज़कात दे सकते हैं, चची को भी ज़कात दे सकते हैं, बहू को भी ज़कात दे सकते हैं, दामाद को भी ज़कात दे सकते हैं। इस वजह से क्योंकि ना ही हमारे उसूल में आ रहे हैं और ना ही हमारे फरू में आ रहे हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि भाई अगर माली लिहाज से कमजोर है तो इस वजह से, अगर वो साहिब निसाब नहीं है, उसके पास निसाब नहीं है, वो शरीफ फकीर है, यानी जिसके पास कुछ ना कुछ मौजूद है, वो साहिब निसाब नहीं है, तो इस सूरत में वो दे सकते हैं। इसी तरह लोग मसला पूछते हैं कि आया हम अपने इमाम मस्जिद को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तो उसकी भी यही सूरत है कि अगर इमाम मस्जिद शरीफ फकीर है, यानी उसके पास कुछ ना कुछ मौजूद है लेकिन वो साहिब निसाब नहीं है, उसके पास माल दौलत की फरावानी नहीं है, माल दौलत की कमी है, तो इस सूरत में हम क्या है अपने इमाम साहब को भी ज़कात दे सकते हैं। तो पहला मसरफ़ ज़कात बयान हुआ कि इन्नमा सदक़ातुल फ़ुक़रा, कि सदक़ात फ़ुक़रा के लिए। अब दूसरा मसरफ़ ज़कात बयान हुआ कि जिन लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं वो कौन सा है? वो फरमाया इन्नमा सदक़ातुल फ़ुक़रा वल मसाकीन, कि हम मसाकीन को भी ज़कात दे सकते हैं। अब मिस्कीन की तारीफ क्या है? फ़कीर तो वो था कि जिसके पास कुछ ना कुछ मौजूद था, लेकिन मिस्कीन क्या है? मिस्कीन शरीयत के इस्तिलाह में ला शैअ लहू, जिसके पास कुछ ना मौजूद हो। फ़कीर के पास तो कुछ ना कुछ मौजूद था, लेकिन मिस्कीन कौन है? कि जिसके पास कुछ ना कुछ भी ना मौजूद हो, उसको शरीयत की इस्तिलाह में मिस्कीन कहा जाता है। तो इसको भी हम क्या है ज़कात दे सकते हैं। ये दूसरा मसरफ़ ज़कात बयान हुआ। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरा मसरफ़ बयान करते हुए फरमाया वल आमिलीन अलैहा, और आमिलीन से क्या मुराद है? यानी जो लोग हुकूमत की तरफ से उशर वसूल करने वाले होते हैं, टैक्स वसूल करने वाले, ज़कात वसूल करने वाले, तो उन लोगों को भी हम ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह फिर चौथे नंबर पे बयान फरमाया वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, तो ये जो चौथा मसरफ़ ज़कात है, ये इस्लाम की शुरू में इन लोगों को ज़कात दी जाती थी, लेकिन अब ये हुक्म मनसूख हो चुका है, अब इन लोगों को हम ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पांचवा मसला बयान करते हुए फरमाया वफ़िल रिकाबी, और गुलामों को, पहले दौर था गुलामों का, तो गुलामों को ज़कात दी जा सकती थी, लेकिन अब तो दौर ख़त्म हो गया गुलामों का। तो ये पांचवा मसला बयान हुआ ज़कात का। वफ़िल रिकाबी आगे है वल गारिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने